салому алайкум бинандагони азиз. ман муллозуҳур тоҳирӣ, раиси иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон. собиқаи кори ман дар соҳаи тиб 50 сол аст ва имрӯз ман омадам ки ба шумо бисёр тавсеҳои диҳам ки шумо бо оддитарин чизҳо шифо ёбед, аз бемориҳо ва аз ин вирусе ки имрӯз воҳима карда истоданд натарсед. чунки бисёр одамҳо ки савод надоранд, тасаввурот надоранд, воҳима меафтанд. одамон аз беморӣ не, аз нодонӣ, аз тарс ваҳм мемуранд. мана барои ин аввалаш ман шумо мегӯям ки махсус институти вирусология ҳаст дар шаҳри Санкт-Петербург. таърихи пайдошавии вирусҳо дар ин ҷо ман зиёд китобҳоро овардам. зиёда аз 1888 сол ин тараф вирусҳои меомӯзанд. вирус ин як заррачаҳои хурде ҳастанд ки дар фазо дар бисёр чиз гашта меистад. мо қаблан вирусни гепатит мегуфтем, масалан инҷа бемориҳо ки ба касалҳои ҷигар зарпармиворин гирифтор мешуданд, газак инам табобаташ ёфтанд. бисёр бемориҳо оҳиста оҳиста вақте ки ёд гирифтанд воҳима ба афтодан дар кор нест. мана органҳои ҷинсӣ занҳоям вирусни захмҳо намуди захм мешавад, гениталия ҳаминам табобаташ ҳаст. табобат карда мешавад, фақат роҳаша донистан дар кор, духтуроқти маслиҳат кардан дар кор, воҳима ба афтодан дар кор нест. чаро имрӯз ин беморӣ яку якбора дар ҳама ҷо пандемия мегӯям паҳн мешавад тест? барои ин ки ин бевосита имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди интернет одамҳои тааллуқаба воҳимаба меандозад. баъд одамҳое ки бевосита ба гипноз меафтанд, зершӯрашон ё ки истерик ҳастанд, онҳо аз беморӣ не, аз тарс мемуранд. тарс як тарси абаснобане буд, асоснок карда шуда ва тарси беасос. вақте ки ҳозир худи одамҳо, ман чанд нафар гуфтам ту вируса диди? Не. чӣ ба тарси соди? ман гуфтам ки вирус омадагӣ. хай роҳҳои пешгирӣ кардан дар кор, ҳар як кас худашо ҳимоя карданаш дар кор. бо оддитарин чизҳо одамҳо метавонад ки худаша табобат кунанд. ман сар мекунам масалан аз инҷа як чизе ки дар бозорҳои мо хеле зиёд ҳаст, пиёз ва серпиёз чеснок. масалан пиёз мо чӣ тавр бояд истифода барем? оддитарин методҳо ҳаст. масалан ҳамин пиёз шумо 4 булак мекунед, 4 кунҷи хонатон мемонед. ин равғанҳои эфирӣ чизҳо дорад ки дар фазо вирусҳои нест мекунад. масалан бисёр одамҳо ҳастанд ки таспашо баланд мешавад. тасп фақат микроб кита намешавад, аз тарсам тасп баланд мешавад. масалан дар таҷрибаи кори ман ҳамехеле буд ки як бемор аз ҳудуди 3-4 ҳафта дар шаҳри Исфара табобат гирифт, таспаш паст нашуд, дар Хуҷанд оварданд. он солҳо ман дар қарори боло кор мекардам, баъд маркази мо бифиристондан. дар ҳақиқат мо ҳама ҷоша таҳлил кардем, ягон беморӣ надорад. беморӣ дар асаб буд, яъне маркази гипертермия, баланд кардани ҳарорати бадан ҳаст. ва вақте ки мо бо усули гипноз ҳамон беморро талқин кардам ки ту дар Сибир баданош куно хурд ларзид, температура 38 буд, гашта бинем баъди таъсири як чанд сухан температура ҳолати аввалиша гирифт. ва мо конференсия карда духтурои Қараболова нишон додем ки мана ин бевосита аз таъсири сухан ҳаст, як намуди ки гипертермия, баланд шудани ҳарорати бадан аз ҳисоби таъсири сухан ва асаб невроз мешавад. дар майни сар ҳамин хеле марказ ҳаст. барои ҳамин ҳозир баъзе рафиқо ман ба чанд нафар занг задан аз бемористон ки ман температурам 37 то 38 буд. ман гуфтам воҳима ба наф бародар, аз ҳисоби тарсам мешавад. не ки чизе оддӣ тавсия кардам ки ҳамин пиёзро ҷӯшонед, обашо нӯшида истед. ҳар бегоҳ пиёз агар сулфа дошта бошед, беқи пиёзи калонро ҷӯшонда, баъди хунук шуданаш асал омехта карда менӯшед, сулфаам нест мекунад. бинед як худи пиёз. ман инҷа як чизи дигар шумо бо нишон додани ҳастам. имрӯз бисёр одамҳо биноҳошон маҳкам мешавад, руст мешавад. ман ина аз таҷрибаи худам ба гурзондагӣ, як сар пиёзро гирифта пӯсташро тоза карда 5 дақиқа дар об ҷӯшондем. баъде аз об гирифта мондан ҳарорати мӯътадил шуд. мо бояд буридем майда майда карда, бо рӯған омехта карда дохили бинӣ рисондем. хондем, ду почики бинӣ маҳкам шуд. ман ним соат нафас бо даҳон гирифтам ва гашта фиқ кардам, тамоми пиёз баромад. яъне ки он шахсое ки гаймерит, ринит, парантит, баъзан аз чашм об мебурад, инҷа канал ҳаст, чашм маҳкам мешавад. ҳамон пиёз қобилияти рассас рӯши, кашида гиранда дорад.
مثلا همون بیماری ها نیست میشن حدودی 5 سیانس 7 سیانس. من بیماری زیاد در شهر دوشنبه میدونم که عمده تشکر گفتن که اینقدر جواب رفتیم یا پیاز خطی نشد. چیز دیگر از طب خلقی پیشتر آدم‌ها چیپکام میگفتن، فرونکو، کربونکو. همین پیاز زیر قور میکردن از تی همون آتش میگرفتن، حرارتش معتدل میشد، بالای همون یره به میموندن. سیوم پنجم روز به یره ها نیست میشد. یعنی که پیاز خصوصیتی نیست کردن انفکسیا، تازه کردن بدن داره. باش برای همین مردم باید که واهمه به نفتن مصلحتی عادی پیاز قیمت نیست. امروز نرخ پیاز من در بازار دارم 1.5-2 سوم. 1 کیلو پیاز شما به قریب 1 هفته میرسه. چیزی دیگر سیر پیاز یا خود چسناک مثلا من امروز چند جا بودم من نقاب نداشتم. چند کس گفت که شما چرا bez نقاب میگردید؟ من گفتم من دیگر نقاب دارم. من مثلا همینه در کواکی بینی میتکنم دو طرف با میدورد دو تا پیازا. من آوازی شما به فکرم دیده ایستاده اید. مدتی تا 10 دقیقه میسته. علاقه این ویروس ها نیست میکند. کواکی بینی بودی میکروب های تماما نیست میکند. بینید علاقه آوازی من تغییر یافت. و گرفتنش همین که یک میکنید میبرد یا با واسطه دست اینو میدورید منه این برام با اینش میدورد میکنید میبرد. بینید یک چیزی عادی دیگرش که همین پیاز گرفته گرده لپا با اگر گوش خارش داشته باشد من در تلویزیون تنین برآمد کرده اینا گفته بودم که دو تا پیاز برای که داخل گوش در نماند شکاف کرده رشته میمونید و میتخونید میستد حدودی 1 ساعت. بعد 1 ساعت شما رشته قطع کشیده میگیرید خارشی پوست نیست میشد، شوم نیست میشد. بینید خدا دادگی چی داروی طبیعی. البته بعدی برآمدهای ما نرخ پیاز و سیر پیاز کم قیمت‌تر شد. لیکن همه به انصاف در کار عادی ترین چیز که شما تعلق به نفت داروهای قیمت خریداری نکنید شما نقش شده میرید. چیز دیگر ما میگذاریم از قسمت پیاز و سیر پیاز با قسمت پرکس و درو. من این کتابچه ما هر یک چیزی که به شما گام میزنم تا از تجربه کاری خودم گام میزنم و از روی کتاب‌های علما. پرکس و درو در داروخانه همگی 1 سوم میستاد. البته بعدی برآمد من زیاد قیمت نکنم. خوش اینا چه خیلی استفاده کردم ممکن. من حدودی 15 سال است به کسالو تایم میکنم منوشم استفاده میکنم. کاپلینس میمونم. چیزی عادی ترین من یک سیستم ساختگی هستم که شما میتوانید آدمی که یک مرتبه از 1 قطره تا 10 قطره زیاد کرده در 50 گرم آب نوشیدن میگیرن. این از خودش رفته در درون حجره ها اتمرن کسلارود جدا میکنه. یعنی کسلارود پیدا میشد. بعضی پارازیت و میکروب ها هست که کسلارود رسد میمورد در هوای آزاد. خوش درباره این کتاب پرکس و درود گپ ها زیاد هست. وقتی که من قبلا بیماری آب تعیین میکردم بالاش تو نروژ ننویسوندگی دکترها میگفتن که باید دکتر نادرست تعیین کرده است. اینو نوشیدن ممکن نیست چون که به تصورات نداشتم، معلومات نداشتم. وقتی که ما در این باره معلومات داریم و به واسطه مردم عادی ترین چیز خطی شفا می‌یابد. از آن جمله من اینا تفسیر میکنم بیماری‌های دل با پریبوی دلشون نادرست کار میکنند، درد پیدا میشد، معنی سر بعد این سلپه استفاده میشد. و اگر شما همین چیزهای اگر معلومات پیدا کنید برای چی ما به واسطه روزنامه سالمی درازعمری تأسیس دادیم که ماهی 1 مرتبه میبرد مردم همین مصلحت‌های عادی خونده خودشون سلامتی خودشون عادی ترین چیز خطی برقرار کنند. مثلا وقتی که زخم میشد پرکس و درات خطی اینه میشویند. درباره پرکس و درات اکنون من زیاد استفاده نمیگذارم چون که اینا به واسطه کاپلینس میمونن، میکروکلیزم میکنن، با واسطه حقنه رودابه استفاده میکنن. من برای میخواستم که همین خیلی که من حاضر آسایشگاه دکتر طاهری در ناحیه عینی حاضر جانشین سروزیرم مصلحت کردیم که همین ما مرکز آموزش طب خلقی یعنی اکادمی طب خلقی تأسیس دیم و تمام دکترها از تمام ناحیه آمده آموزن رفته در حیات تطبیق کنن. اون تجربه کاری که مثلا من امروز دارم ممکن اکثر دکترها داشتگی نباشن و اون سفرهایی که زیاد از 160 کنگرس های بین خلقی بودم من عالم های زیاد بسیار چیزا آموخته آمدم و بیان این چیزها آموزن و به واسطه سلامتی خودشون برقرار کنن و عمر خودشون دراز کنن.
اینجا درباره چیز دیگره که علاقه بعد برآمدن من در یوتیوب نرخ سودا 3 سوم بود، امروز علاقه بینم 5 سوم شد. خوش البته نرخ زیاد گران کردن در کار نه. سودا چیکار میکنه؟ به واسطه در وجود انسان حالت کسلاتنا شلاشنای روانویسی میگود. اگر ترشی هم زیاد شود آدم بیمار میشد، شوریان. سودا ویروس و باکتری های میکشد. عادی ترین چیز شما با یک قاشق چای خورید در 200 گرم آب جوش آمیخته میکنید. پگاه بیگاه بعد 1 ساعت خوراک استفاده میکنید یا 1 ساعت پیش از خوراک. حتما سولفه نیست میشد. این خصوصیتی سولفه نیست کردن دارد. قند پس میشد، قندی بدن بودگی. و با واسطه سودا وقتی که من در شعبه احیا رانیماسیا در قربالا کار میکردم، آدمای بیهوش معطوش می آوردن، ما حتما بیکربنات ناتری میگفت 4% کاپلینس میموند و بیمارها شفا یافته میبروندن. امروز مردم اگر گفت که من ویروس شدم، شوشم کسل شد، واهمه میافتن. در تاثیر واهمه، تاثیر سخن آدم تست به هلاکت گرفتار میشد. درباره یکون سودا گویم، سوداهای وانهای سودا هست که مثلا 400 گرم در 20 لیتر آب شما میاندازید، 20 دقیقه میشینید، کسلهای پوست نیست میشد، خورش ها نیست میشد. انا بینید چیزهای عادی هست نه که مردم اینه نمیدونن. وقتی که مردم این چیزها رو دانستن، البته مقدار داروخانه ها کم میشد، مراجعت به داروخانه ها کم میشد، مردم رو به طبیعت به چیزهای عادی میگردن. من برای تماشابینان 2 مشق نشون میدم، مشق نفس. و امروز هم ما یک بحث داشتم که ما اپارات‌های قیمت باهای خریم، بیمارا زیر وای خواب کنن و هواتیت، حاجت به این نیست. مرحمت بینقتی نفس گیرید، یک چند ثانیه میدارید، دهان قطی برآورده سر میتید، هوا برآمد دیگر بینه رس میکنید، 20-30 ثانیه تا 1 دقیقه میتونید نفس نگیرید. همین هم ملکه خودش حالت ارگانیسم برقرار میکند. شخصانی که فشار بلند خون دارند، قند دارند، شما مرحمت همین بگوی روز اول فشار چین کنید، 10 مرتبه همین مشق تکرار کنید و گشته چین کنید. مثلا فشار خونی منم تا 200 میبره. وقتی که میبینم فشار بلند، من همین مشق میکنم، بعد مشق با چین میکنم 160 140 به دارو. اساسی حیات از آب، از هوا عبارت. این متد بوتیکو میگود، متد دیگر استریل نکوه، یعنی نفس کشیدن. ما باید که من 6 یا 8 مرتبه نفس میگیریم، 1 مرتبه نفس میبروریم. اما اپاراتی که در زیر نرکوز ما میمونیم، این همین رول اجرا میکنه. تنبلی نکنید برادران، مشقای یاد گیرید، از دومی سلامتی خودتون شوید. طبیب هر یک انسان خودش و خدا هست. چیز دیگر این درباره نفس، راههای نفس گفتیم. ما برای متدها زیاد، مثلا شما میتونید گرچیسه استفاده کنید، قرنفل تیز، خوراکی با ترکیبش با گردش خون زیاد میکند، گرچیسه پشت بمونید، بیمارخانه میمونن، شما این چیزها هم یاد گیرید. خوش اکنون در مسئله آب میستیم، چون که من کتاب نویساندم با نام آب از طلا قیمت. و اگر شما هر 1 ساعت 100 گرم آب نوشیده استید، عموما بیمار نمیشید. برای چی؟ برای که آب بدن که کم شد، بعد سنگ میشد، تکشینی میشد، ویروس ها جای خشک جمع شده خلل میرسونن. از خواب خستید حتما نیم لیتر آب نوشید. برای چی نیم لیتر؟ برای که شب با آب بدن شما بخار میشد، ارگانیسم کار کرده است. این یک زواد هست. با واسطه راههای نفس، با واسطه کار دل، با واسطه اخراج راههای شاشده، مثلا نیم لیتر پیشاب میکنید، اون آب برقرار میشد. شما خودتون رو نقص میکنید. خسته شدید، 1 استکان آب نوشید. بالای کار استولتون با همین باشد. من پیشنهاد ما برنامه ساختیم با نام صنعت سالمگردانی. هر یک بچه که مکتب میرد، همراه خود باید نیم لیتر آب برد. دوام 5 ساعت 6 ساعت باید همون آب نوشد. علاقه این پیشگیری قریب تمام بیماری ها. برای که بسیار آدم میگفت من دلم نمیجود، تو تصورات نداری. امروز که من در اون مکتب هایی که درس خواندم، فهمانده دادم، قریب همه کودک ها همراه خود آب میبیرن. خوش این درباره چیزا بود. من اینجا یک کتاب دیگه با نام اعصاب اپاسنی اینفکسی. اگر
мо ба таърих назар кунем, солҳои қабл вабо холера буд ва дар он филме ки Абуалӣ Нисино нишон метаҳанд ки натарсед, буред, одамо аз тарс хонаҳо ҷо мешаванд, аз тарс мемуранд. имрӯз шумоям мардум табиат бибуроед. табиат худаш доруҳое дорад ки шумо фазои нафас мекашед. масалан он дорӯе ки ман ихтироъ кардам, ширии Камол Ферула ва хусусияти зидди вирусӣ дорад. барои ҳамин ман ина кашфиёт кардам, истеҳсолотша дар Россия мондам ва имрӯз дар дохили бозори Панҷшанбе дар дукони гиёҳфурӯшӣ мо ҳамн Ферула Хит доктор Тоҳирӣ ҳаст ки ҳам иммунитета баланд мекунад, ҳам вирусҳои нест мекунад. не ки духтурҳои мо дар вилоят тасаввуроташро дар ин маъне кам истифода бурдагиашо кам намедонанд. барои ин чи дар кор? дониш дар кор. дар Россия тез ин дору паҳн шуд, барои ин ки вақте ки ҳар як чиз ба қайд мегиранд, китобҳо ба тамоми беморхонаҳо хабар мерад. хабар ки ҳамин хеле доруи нав дар Россия ба қайд гирифта шуд. дар системи тандурустӣ мо ин чиз нест. ман аксар дорухонаҳо мерам, духтурҳо мегӯям ки ман 17 дору крему марҳамҳо ихтироъ кардагӣ. тасаввурот доред, намедонад, чунки иттилоот нест. иттилооте ки мардуми мо фаҳмонда тонем. барои ҳамин бемориҳо нест шуд. оспа, холера, ман шахсан бемори малария безгак шудагӣ, температураи 40 мебаромад, меларзон, нақ шудам. ду бор ҳолатҳои вазнин будам, сотрясение гирифтагӣ будам. чунки ёд гирифтам, имрӯз ман барнома сохтагӣ худам ки то 100-солагии мана муҳтоҷ ба ягон хешу табор, ба ягон духтур накунад. ман аз дасту пои худам намондам. барои ин ман система сохтам. агар ин акса шумо хуб гиридагар, дар тамоми ҳолати бемориҳо хун доим дар гардиш. 1 дақиқа масалан ҳар як ҳаракат ба агар 100 мл хуна ҳаво диҳад дил ба 1 минут ба 70 маротиба 7 литр хун аз бадани инсон дар гардиш меравад. ҷои тоза шуданаш ҷигар ҳаст. яъне ин ҷигар хун агар нақ тоза кардан натавонад, чашм хира мешавад, мӯ мерезад. ҳамин якум филтри мо ин ҷигар, дуюм филтр гурда. барои ҳамин системи солимгардонии доктор Тоҳирӣ агар ина бинед, рудии ғафс, ҳамин инфлюенсиё рафта дар инҷо мемонад, дар худи ҳамин ҷо бо микробҳо пайдо мешавад, паразитҳо пайдо мешавад. чунки ғизо ҳазм нашуд, ғизо набаромад, шикам дам мекунад ва мо ҳухна кардана мардум бо омӯзондем. ҳатто дар канали YouTube аллакай чӣ тавр ҳухна кардана ман ҳамун резинкаҳошо гирифтам, мардумро фаҳмондам, аллакай одамҳои зиёд ина дидам. вақте ки ёд гирифт, ҳама ҳухна мекунад, дард нест мешавад. кӯдаки навзод гиря мекунад, ахлот намебурад. модарое ки дониш надоранд, медаванд ин духтур он духтур, дониш доштагӣ шама оби ҷӯша мегирад, меҷӯшонад, 100-200 грамм ҳамон резинка мегирад, рудии ғафс дохил мекунад, ахлот газ мебурад, кӯдак ором. он шахсиятҳое ки масалан бемориҳои ози саратон ба ман зиёд муроҷиат мекунанд, мебиёнд, ман табобат намекунам. ман шумо ино ёд метиҳам, меомӯзонам. хай дар муҳлати 10 рӯзи табобатӣ ман табобат мекунам, методҳое мефаҳмонам, меомӯзонам. ту ёдгир, оянда худата табобат кардана. одамо ёд мегиранд, аксар бемориҳо баъди назди ман омада рафтан шифо меёбанд, чунки иҷро мекунанд. не ки баъзе ҳаст ки тамбал ягон кор иҷро намекунад ва шифо ёфтанаш мушкил ҳаст. акун мана ҳатто бинед ки дар инҷа китоб ҳаст, книга каторӣ лечит женские болезни. ҳамин одамо ки барои чи президенти мо масъалаи китобхонӣ бардоштанд, одамо китобхона, ҳама китобам мехонед, шумо худатон асабатон ором мешавад ки ман ҳамин корро иҷро кардам, беморӣ аз вуҷуди ман нест. китобо олим менависад. бояд мо ҳамон китобҳое ки лозима ҳаст ҳамина харидорӣ кунем, хонаи мо бошад, истифода кунем. аксар беморӣ худи инсон табобат мекунад. духтур роҳаша нашон медиҳад, як муҳлати муайян ба кӯмак мекунад. барои ҳамин шумо ҳаракат кунед ки худатон бисёртар дониш омӯзед барои дар соҳаи тиб ва табобат ва дарозумрии инсон аз худи инсон вобастагӣ калон дорад. мана инҷа журнали пешгирикунанда ҳаст, профилактика, яъне мақсади имрӯзӣ моям пешгирӣ кардани ҳамин бемориҳо. агар мо ина аз боғча мактаб ёд тем, ҳоҷати имрӯз аҳад зиёд паника кардан дар ход нест. ва дар Россия ман журнали предупреждение дар ҳамин ҷо мақолаи ман ҳаст ки больных не только надо лечить, но надо учить быть здоровым.
مثلا وقتی که بیمار یاد گرفت ما یک مهلت معین به بیمار کمک میکنیم و نظم میشد نه که او بعد چند وقت تکرار شدنش ممکن. من در همینجا نویسندگی که авторитар не менени, яъне ки барои миллати рус имрӯз ман авторитет ҳастам, яъне мана эҳтиром мекунанд, эътиқод доранд, гуфтаҳои мана иҷро мекунанд, шифо меёбанд. Больных надо не только лечить, надо учить быть здоровым. Дар осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ масалан мо тамоми бемориҳо меомӯзонем, тарзи ҳуқна кардана, нафас кашидана, хандидана, гиёҳҳои меомӯзонем. Аллакай 50% яъне чӣ мешаванд, табиб мешаванд. Хош, барои ҳамин бори дигар боз мардума ман даъват мекунам ба китобхонӣ. Беҳуда президенти мо ин масъалаҳои набардоштанд, чунки одами беилм, дағал ва бемориҳо тез гирифтор мешавад. Хош, чизи дигар ман инҷа дар бораи активированный угл китобча ҳаст, фаромӯш кардам биёрам. Дар дорухонаҳо ҳамагӣ 1 сомон меистад, мумкин баъди баромади ман 2 сомон шавад. ин кадом вазифа иҷро мекунад? Инам атсар бинд. Дар он системи солимӣ ва дарозумрие ки ман сохтам, ҳар моҳ ҳар як шахсият бояд 5 рӯз ина истифода кунад. Як таблетка барои 10 кило вазн. Агар шумо 60 кило вазн дошта бошед, 2 таблеткаги баъди ғизо шумо ина мехӯред 5 рӯз. Ҳар рӯз 6 таблетка мешавад. Яъне ин чӣ кор мекунад? Ин заҳрҳои дар бадан буда дар девори рӯдаҳо радионуклидҳои кашида мебурорад. Интоксикация кам мешавад. Масалан ҳамо академик Наумивакне ки ман бисёр робитаи дӯстӣ доштам, Иван Павлович мегуфт ки гриппка шуд, фақат ҳамин дорои ту активированный угл, фақат не ки двойной доза, яъне 2-таи не 4-таи синаротин. рӯзи дуюм сеюм ба беморҳо шифо меёфтанд. Ё дар бораи перекс водород мо инҷа як чиза ман фаромӯш кардам ки як қошуқ перекс водород, як қошуқ обо омехта мекунед, ё пахтаи там биёра тар карда бинеба метехонед, ё ки пипетка аст гирифта бинеба мечеконед. Обрави бине қоқ мекунад, вирусҳои нескара мепахтад. Как себя и других вылечить чистой силой, энергией мусбиқати. Агар шумо хони як шахсият бо нияти наз равед, бо фикри тоза равед, аллакай ҳамон ҷамъият обод мешавад. Яке як ҷо нияти бад хите рафтед, фикри шумо ганда аст, онҷо вайрон мешавад. барои ман даъват мекунам одамое ки фақат дар сарашон фикрҳои тоза бошад. Мумкин мо солим, мо дарозумр, ҷумҳурӣ мо обод мешавад, мо мардуми бою ба давлат мешавем, нисбати якдигара мо ҳурмату эҳтирома зиёд мекунем. Натарсем. имрӯз бинед ки ман дар саҳифаҳои интернет зиёд мехонам ки аз тарс меҳру муҳаббат дур шудааст. ҳатто ман дар китобе ки нависондагӣ ҳастам мудрост любви, бо забони тоҷикӣ дар ҳамин шак дигар, яъне буд асрори оиладорӣ ва табобати бенаслӣ, як миқдори бемориҳо бо воситаи ишқу муҳаббат назм мешавад, бо воситаи дӯстдорӣ назм мешавад. вақте ки дар вуҷуди шумо ҳамин элементҳо пайдо мешавад, организм худаш ин як завод, худаш дору ҷудо мекунад. бисёр бемориҳо аз байн мераванд. хош, мана инҷа як омили дигар, омили солимгардонии ҷомеа, ин хандадармонӣ. ва ман дар таҷрибаи кори худам ва дар процесси корим ҳар рӯз бо бемориҳо ман ина ёд метиҳам, меомӯзонам ва як рубоӣ нависонда будам ки лафзи хуш гуфтан хуш аст, гар шахс одат мекунад, ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад, дар ҳузури дӯстон гӯям суханҳои латиф, ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад. аз таҳти дил худатонро маҷбур карда хандидан гиред, маркази ханда ҳаст дар майни сар, ва бедор мешавад, баъд дардҳо нест мешаванд, микробҳо аз шумо дур мешаванд. ман ина аз ҷиҳати илмӣ исбот кардагӣ ҳастам, чунки бо бисёр олимои сатҳи ҷаҳонӣ дӯстӣ дорам, аз онҳо бисёр чиза омӯхтам. ба ҳамаи онҳо имрӯз ташаккур мегӯям ки аз ҳар як одам ман як чиза омӯхтам ва имрӯз ба мардуми худамо ина ман пешкаш карданӣ ҳастам. чизи дигар ман масалан ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки ин китобча соли гузашта баромад ва вақте ки ман дар Македония будам, ман забони байҳой намедонистам. дар инҷа дар охираш бо 4 забон схеми усули табобати доктор Тоҳирӣ, дарозумрӣ ва нест кардани коронавирус дар инҷа дода шудагӣ бо забони тоҷикӣ, русӣ, узбекӣ, англисӣ. ҳар як беморе ки назди ман меомад, ман онҳои дида
از روی همین سخیمه میدادم. من نه کتاب علاقه آنهای تبابت میکرد. سیستمی که من ساختم آنهای تبابت میکرد. و امروز این کتابچه در تاجیکستان فروش به هست، از آن جمله در داخل بازار پنجشنبه که ما اونجا یک فروشگاه محصولات های دکتر طاهری داریم در شهر دوشنبه. و حاضر ما مراجعت کردیم جانشین رئیس ولایت زینور عظیمی، گفتم ما دستگیری میکنیم، باید که همه مکتب ها، همه کتابخانه ها، از آن جمله تشکیلات ها باید همین چند کتابی که من نویساندم، از آن جمله آب از طلا قیمت است، اسرار اویله‌داری، خنده درمانی، خوش 100 درد و 100 درمان. البته اینا اینقدر نرخ گران ندارن، مردم گفته خونده خودشو استفاده برن و عمر خودشو دراز کنن. خوش دو کلمه دیگر من گفتنی هستم که امروز طبیعت ما گل و گیاها زیاد شدند. یگان کس از گرسنگی نمیمورد. بعد جنگ هایی که سال 91 بود، وقتی که در آسایشگاه زمرد من برآمد کردم، مردم سوال دادن که نان ارزان میشد، آرد چی میشد. من گفتم میبخش تو این چیزای من جواب دادن نمیتوانم، لیکن از جهت طبی وعده میتونم که یگان تاجیک از گرسنگی نمیمورد. یعنی به کدام معنی؟ یعنی که تمام گل و گیاها در طبیعت ما هست. کوه بروند امروز مثلا سیاه علف، چکری، خوریاب، ویشون، کرم، سیب، میوه ها، همین چیز هست. شرط فقط شما گوش خوردن. همین غذایی در این برنامه که من ساختگی هستم. من اینجا با زبان روسی، چون که من هم پرزیدنت روسیه بفرستاندم، هم ВОЗ, ЮНЕСКО, Хамаджоба, система оздоровления долгожительства, профилактика и лечение коронавируса по методику доктора Тахири. و در همینجا تمام مصلحت‌های من داده شدگی، از آن جمله مشق خود آرام کنی، خود تلقین کنی. و امروز این برنامه ویروس که هست، این برنامه نیست کردنی مردم هست. آدم زنبیر بند میگود، خود میمونن از بالا که همین ویروس که اومد آدم میمورد. اکثر آدم ها از تهلکه، از بیماری نه، از همین تاثیری که اومد همین ویروس، دلشو از کار میبرد، میمورد. این خبر ناخوش. بعضا یک آدم یک خیشش میپفتد، اومده نادرست خبر میتن، یک بار از هوش میرد، بیهوش میشد. حتی حادثه‌ای بود که آدم ها مردن از خبر ناخوش. برای من مردم به آن دعوت میکنم که دیگر در یک جا شده کرونا ویروس نگم، گپی نزن، انکدوت گپ زنم، خندم، طبیعت مراجعت کنم، نسبت یکدیگر حلیم و مهربان باشم، بدگویی و دروغگویی و فریبگری یاد نگیرم. عمر دروغگو هم کوتاه است. و این نرخ و نوای بازارم مردم باق هستن، استاد که وقتی خریداری کم شد، آدم ها مقدار زیاد شد، نرخ میفروشند. و با مردم من آخران چی مراجعت کردنی هستم که ما باید در گرد پرزیدنت متحد شویم. وزیر تندرستی کارهای زیاده کرد و وزیر با من همکاری داشتن، یعنی که ما در یک جا در مرکز کاردیولوژی کار میکنیم و امروز در صفحه اینترنتی این بیماری خبر نداد، این چیز نکرد، در حلقه نموند. بیماری نبود، امروز پیدا شد، او فقط نیست میشه. و همه شما سلامتی، عمر دراز، برای کار خواهانم، همه وقت سالم و سربلند باشید.